अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की फ़ज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलीचरों की मावलीचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर्त से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन मैं देश से ही जुड़ी आप लोगों को वो ख़बर सुनाऊँगा जो सुनकर आप लोगों की तबीयतें भी खुश हो जाती है। दो ख़बरों का बड़ा बेचैनी से इंतज़ार किया जाता है। एक बाबरी मस्जिद का फ़ैसला, बाबरी मस्जिद की ज़मीन जो हमारे हैंड ओवर होना था अभी तक नहीं हुई। एक वो, दूसरी सन्यासी को कब जेल भेजते, क्योंकि सन्यासी ने इतनी इज्जतें, इतनी तकलीफ़ें, इतना अत्याचार किया है ख़ास कर मुसलमानों के ऊपर। उसको कोई मुसलमान हिंदुस्तान का तो कभी माफ़ नहीं करेगा। जब भी मुंह खुलता है इसके लिए कि अल्लाह इसको नस्त नाबूद करे, अल्लाह इसको ज़मीन बोस करे, अल्लाह इसको खाक में मिला दे, राख में मिला दे, यही बात निकलती है। इसके अलावा दूसरी बात तो इसके लिए निकलना तो नामुमकिन सी है। बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आप लोगों को ये तो पता है जो मैंने बताया था इससे पहले की वीडियो में कि इसने 10 दिन का टाइम इसको मिला है। इसने मांगा था 15 दिन का टाइम, मिला 10 दिन का टाइम रिज़ाइन लिखने का अपने ओहदे से। लेकिन इसने 10 दिन का टाइम लिया। 10 दिन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हामी नहीं भरी थी, ना रजामंदी जाहिर की थी, क्योंकि इससे पहले भी इसने 5-6 मरतबा ये जलालत दिखाई, ये ज़बान कशी की इसने। इसलिए इसकी कोई बात का भरोसा नहीं है किसी को, ना कोर्ट को है, ना सीबीआई को है, ना किसी को नहीं है भाई, क्योंकि ये चिंदी चोर कई भरोसा नहीं है। ना तो इसकी ज़ात का भरोसा है, ना तो इसके नाम का भरोसा है, ना इसकी ज़बान का भरोसा है। क्योंकि जब मुंह खुलता टट्टी खाने के लिए मुंह खुलता है इन्हें, टट्टी खाना, टट्टी उगलना, इसके अलावा दूसरा रास्ता, दूसरा काम इसके पास नहीं है। बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीक़े से आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो लगाम लगाई, एक केस इसके ऊपर जो बुलडोज़र के नाम पे जो एक इबादत गाह को इसने नुकसान पहुंचाया था, आज वो केस की सुनवाई थी। आज वो केस की सुनवाई भी, उसमें भी इसको दोषी करार दिया गया, क्योंकि ना तो जो है सो वो मस्जिद को इसने ना नोटिस दिलवाई, ना जो है सो ये तक नहीं बोला कि जो है सो वहाँ से कुरान पाक हो या ऐसे किताबें हो जो निकाल लो तुम लोग, हम ये नीच हरकत करने जा रहे हैं, हम बुलडोज़र चलाएंगे इसके ऊपर। इसने कुछ नहीं, इसने वक्ती वाहिद में रात में सोते वक्त ये सोचा, सुबह में जो है सो इसने बुलडोज़र भेज दिया, समझे। तो इसके ऊपर जो है सो जो केसेस चल रहे थे, आज ये केस की सुनवाई का दिन निकला। ये सुनवाई भी इसको दोषी करार पाया, और जो ऑफिसरों ने ये हरकत की उन लोगों को भी सस्पेंड किया गया। उसमें से 3 जनों को तो ऐसी सज़ा होने वाली है जो हम बयान भी नहीं कर सकते। उन्होंने ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचे थे होंगे कि ऐसा भी होगा कुछ। तो बहरहाल इसके ऊपर नारेबाजी बहुत चलते रही, लेकिन इससे फ़र्क कुछ पड़ने का नहीं है। अगरचे ये लोग ये नारे मारते रहे अगरचे, तो इनके ऊपर भी केसें बुक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अहकाम जारी हो चुके हैं। अब इन्हों ये किराए के टट्टुओं को उठा के 200-250-300 रुपये दे के जमा करते थे, लेके आके जो सो मूत्र पिला के ये काम कराते थे। लेकिन अब ये काम कराना है इनको, तो इनको खुद को नुकसान होने वाला है। इनके लिए ये सीधे सीधे बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये सिर्फ आप लोगों की दुआओं का असर है कि इनकी सही तरीक़े से नस कसी जा रही है मेरे नज़रिए में, और मेरे ये सीधे से मोटे अल्फाज रहते मेरे, इसकी नस कशी हो रही है। अब ये बहुत चिल्ला रहा है, बहुत ड्रामेबाजी, बहुत, और आज की पेशे में इसको रहना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये हिस्सा नहीं लिया। इसकी तरफ से इसके वही फेंकुआ साले, वही वकील आ गए जो इसकी हर वक्त इसको बचाने की कोशिश करते हैं।
اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. اسی لیے یہ صرف 6 سے 7 منٹ میں جج صاحب نے یہ میٹر کو کلوز کر دیا, یہ فائل بند کر دی کہ نہ تو ان کا کچھ سننے کا سنانے کا وقت دیا ان کو, نہ سننے کی گنجائش باقی رکھی. کھلے طور پر جیسا ہی دیکھا وکیل کو کہہ دیا کہ تو جو ہے سو سوائے جھوٹ بولنے اور سوائے اس کی سپورٹ کرنے کے علاوہ دوسرا اس کے تیرے پاس کام نہیں ہے, اور تیرے ویسے وکیلیں رہیں گے اگرچہ تو اس دیش کا کیا ہوگا پتہ نہیں. یہ کہنا تھا چندرچوڑ صاحب کا, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. جو ان کے لیے جو کیا جا رہا ہے یہ پہلے ہی کرنا تھا, ان کے اوقات ان کو دکھانا تھا, ان کی حیثیت ان کو دکھانا تھا. آج یہ نوبت نہیں آتی تھی. ان کو جو نظر انداز کیا گیا ان کے اس کے اوپر, اس سے سارے دیش کو یہ چیز بھگتنی پڑی, سارے دیش کو برداشت کرنا پڑا. اس کے ذمہ دار سراسر کوٹیں بھی ہے, اور جس طریقے سے ہائی کورٹ کا, چاہے گجرات کا ہائی کورٹ ہو, چاہے الہ آباد ہائی کورٹ ہو, لکھنؤ ہائی کورٹ, یہ لوگ صرف ایک ڈرامے بازی کرتے رہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے, تاریخ پہ تاریخ دیتے رہے, اور جو اپنے ان کے دل میں جو کام آیا وہ کام انجام دیتے رہے. یہ لوگ یہ بھی نہیں سوچے کہ ہم یہ دیش واسیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ ہمارا کام ہے, یہ عدلیہ میں بیٹھے ہیں ہم, اور ہم یہ شپتیں کھاتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے دیش واسیوں کے ساتھ, اور دیش کو اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ سارے چیزیں معلوم رکھتے ہوئے بھی اب لیکن اس کے اوپر جو یہ غلط کام کرے تھے, غلط ڈیسیشن دیے تھے, ان سب کے اوپر کارروائی چل رہی ہے, ان سب کی جانچ پڑتال چل رہی ہے. اگرچہ ان کے پاس 1 روپیہ پہلے تھا, اگرچہ تو اب 1.5 روپیہ ہوا تو کہاں سے ہوا, جبکہ 1 روپیہ خود خرچہ ہو جانے کا ہے, اٹھا کے تو نہیں رکھ سکتے. ان سارے چیزوں کی چھان بین چل رہی ہے, جس کے اوپر CBI کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کی چھان بین کرو, اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کر کے یہ سیدھا سپریم کورٹ کو اس کی جانچ کر کے یہ رپورٹ پہنچانے کے لیے سختی سے, بڑے سختی سے اقدامات ہو گئے ہیں, یہ اقدامات دے دیے گئے ہیں. اب انہوں بچنے والے نہ بچانے والے نہ کوئی سامنے آنے والے نہیں ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, آج کی جو یہ لوگوں کی جو پیشی تھی, جو انہیں حاضر نہیں ہوا, وکیل گیا تھا 7 منٹ میں ختم ہو گیا. وہی مسجد جو الہ آباد کے اندر جو بلڈوزر کے ذریعے شہید کی گئی, اللہ ان کو غارت کرے, اللہ ان کو نست نابود کرے, اللہ ان کو زمین بوس کرے. اب یہ مسجد بھی وہاں پہ بننے کے احکامات جاری ہو گئے, اور جو یہ کیا ہے وہ جتنے انسپیکٹر تھے جو تھے وہاں پہ ان کو سب کو سسپینڈ کر دیا گیا, ان کے اوپر قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت دے دی ہے سپریم کورٹ نے. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں.